أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان وعلى آله وصحبه ومن شار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، nahakili ngalu lamer la kunyi malu balbele denin konton na bitalata lumbayin la sarsal kola bal konton na nahakili nya control la bari nya control la nyohonna le control la ba fe nalhana sumundonni konto filomen be blari nyohon fam bale amen be blari mumbe masotori mba fe ngana donni sumu wole kan almun benna sawabama almun kala kumalati kumala men sebe alama ajja wa jalla asben ala kilama sallallahu alaihi wasallam asben sariyama o kamala nse bari ngal matara ni men sa partager ne ha partager alko amna fanga se bunya o kamala be bari ngal bele de ni kontonna controla membe khalsari mando bodo to fen ni nasen kuma kan eneme o kamala mbafe na hakili njangolu kumena abitita jahangaya kunnabi na bata jahangaya ngaibe abata jahangaya la fetela abata jango la horomoto tinya dingra beto nsig nyohol fe nkumata nyohol fe mbari ngel fe o kamala mba fe ha hakili hanyon hakilo ma konkon wole to donni fonse je to je mba fe fonse nyon samba fanje fatakulo kan nga bombulo bitla nyohon nyala nga bo mohol kele nyohon to habari nyal kuntu ha habilo lubula nyohon na ha fania bumbafo mense mohol la dimi nyohoma ha histoire ko to malu nyasifa mem famba mu faniati alko ha habilo lu ko gosi nyohonna dino dunga tongola wala le misilma nga tongola la le hakil ma be hakay jantulo wolto o kamala na hakil ngolu manna tarikha nyasifa dingira tarikha manna o nyasifa dingira munna wodun kelu wo bowol bulla donc natale parce que kila sallallahu alayhi wasallam ala hadithu en kon meme saharin ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bi arhamakum kalfen londo nyini al wulunya to asal la wulunya julo joki menna o kamala kuwo kunayna julo o kuntu mwaka ne isho bo okola o kamala wala ke mbafe anna hakilinga lu tulo saba alko nga hakilo soto folo mbafe ha soho men foloma wala mu réseaux sociaux nata masibo menti ana ha mantoro men la misilme ya infan folokan hala misilmol kan katara be jahangolma nimenga hakilo sotoma alhamdulillah rabbil alamin asembe nafa o hakilo na hakili ngalumba fe hole makonkondondi réseaux sociaux anari nga hamasibo la mo folo men kan aketa misilmol leki misilme jamanu arabolu alanga arabolu ma fele betegede arabolu
kafini réseaux sociaux bota itulu hi kalale tibabul katata hibula nyohonna hila lo nyohon karto ha population la lo masakunda karto ha masakunda ngol damma bula nyohonna men day fule kilinto hila fo nyohonna population o tumo fitno du tarab jamana men ka ma fati babul nati ke men ka kiko iraq lu ba fitno dun tamento taw fitno ma ko printemps arabe et réseaux sociaux a fitno organiser ta jele ise nyohon makili jele ko habo shiloka mo fawo shata aketa jahado me mana masibo bunyata arabu la nyohon fa kalte bela sembo be arabu jamana men bela be katita ije bulu jamana matembutu ti babo la jonya arabu jamana te kerimbi men te tibabu la maroko na labi itole be kiti kay mabi ni ha même fo yembi ila population la côté choleke ali ko bi ki la population be la yelote sake banga jela ketal Egypte masakunda hilo mawulul mo keme ha be fa tentum parce que tibabu la hi yamarala ni lafta man so men sigla sasigi ni lafta men na wulle sala wuli et réseaux sociaux YouTube, Facebook, WhatsApp, WeChat. Hatabla onyo hondo la na hakilingalu. Tweet. Ahasia réseaux sociaux. Nko réseaux sociaux. Obe kuma bala fola fensa bane kafuri. Wakamala arabu jamano bata bula jonyato. Ya hamento shuonya nisi toholu kili ko opposant. Wo opposant alu imama nsia soto. Manso men man nsia la wolman daha soto. Population man daha soto ajana ke munti dohoya ngaibo fitino nila kilinte moyen arab jamano kambi dahante moyen wato baby borla hata moholiya ate fama kinige jamano mem moholu jetu mandi anyafe kiko libyen ni syrien bi iso lel jemi sidalla ibe sada tara kelaji hatu ifangal la manson benna ison taham moholu dun titema na kilingo kamala ate réseaux sociaux kilinge ate jana fitino tala mana jahangol fanantema hatuni réseaux sociaux nte kuma dolu jensen ta tariya to ham holla dimi nyohoma ham hol fitnandi ham hol ke nyohonto ni réseaux sociaux nte nu wotum me tariya wonyanu réseaux sociaux keta tala manara mbaleti fitno me bulari jahangol tema bi o kamal na kilinga lu al hakilo soto réseaux sociaux ma folfolo mba fala le mfolo ntere ntohole musankumba jabi mba bala yitagati karamba o baba karam ho wado o baba karam ho kutubo o baba karam ho tasilmanga o baba karam ho ba akoto ntemu karamba yangoleti voilà banimbe kumala bi mbe kumala bele iketa karamba yangati iketa gasama kutati iketa jahanga kutati iketa siwo siti hatu ngaibo menje mutarembi hatu Facebook tibabo kangale mnemele tangile kangale Facebook barbi ajana kentolo yenjanga kanto fenyi buku abata janga ya fenyi hangaibe hatu gulonte jahangola bi na bulundala kumo Facebook la ni alfa menga gullo kamfa alam hol ya bila lila Facebook la ni men wulta nyo men nanila Facebook la ni men wulta kuma kurum fala memma Facebook la janga ya ngai bobe Facebook la le bebe nyina renyina ha fondoronte Facebook la Facebook bele bala nko kamfo la bebeje femfe na nko fo abambaranma amaningoma amaningama ajulama akonyangama be Facebook la hatabla jangola khamar khalasto abe Facebook la wodol se nyohon nakanga mele wolubi la mohoyalla bila kawani bolla ntulu jangol be nyohon nanola Facebook la ni dunga la saha baringal be nyina ndingra dolla sani hakelekela la saha mo kilindo me keloke kelekela la saha kele tegela fana na saha kelekela nin kele tegela imfulo bele saha wala ke ise tonyaje hatugu jango kangala munyinti ko jushunta kumbalinti jusho anto kumbalinto jusho to kumbalinta soloto jusho to kumbalinga to surtout ayeles aseme amansi sanna
bara be si soto janne tari ale aha mana ni nga fata nyohon na nyini ngala ma Facebook la ani nyohon toti nya handa hasinna alfanma atala ko ajja wa jalla ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ako walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna ربنا يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ako mo men nata arwana be jire to men na dita kila saibo lela ko to bari ayatul amle muinte ayo men nata umuman abi kuma la bele mahan dunya hawli ko ko mo men hita sawa muslimiyato ko ki hadwaye jahango kafirin jahanga ya sigita lumenna alla silikan kyata lumenna hata jahala salim suware jamano ma radiyallahu ta'ala anhu menga jahabasi ana abaringalu wo jahaba wala toho la ta jahangolu kun ko jahangolu jahanga ya lasilo lo joti wala ke metade kafini hijrato sankemeludo njo san wuli kilin ko le tote presque amansi atu doni wala parce que hijrato san wuli kilin sankemenani do le monte wala kafiri hijrato sankemeludo jahala salim soir l'histoire hanabula ulma mohamed haja jahangolu made jahanga sate sigilasi ata bari kafin jahala salim soare haja habasigi o kola mo menga jangol made hi nyinin dingra beto ko ngata sate sigo keta jahala salim gasmareti isa menye ko tuba karmo ba na hakili ngi leri jerata hata wati folo ma jahala salim soare wato ma ana bulan jahala salim gasamala wato ma hana bulahan tulunya te ta alfa menma minu jerata le haja hanga ya la fasa haja hanga ya kuloru haja hanga ya la silikankiya haga janga ya valoriser ha janga ya masila moholye ha hormola janga ya la ha kunyi mala ita jango la ha londo ita jango la ha mohol karan ha mohol ke kuti yo ntulman fu sotobi fo habula alfa wala menyo honna diminno fo nga alfa wala to hofo al konsi bon sol la dimi membe ndiga tegari nyim fa beto nte men fa mo fefefe kafirin wakati ta meta Facebook tumbele jarinde mol bati la contre créer iko karanta balu radio kamle FM lu al ko sena mo lu réconcilier hamol hakilo ke kilinti ha débat ke dino kolma ha débat ke contre filo membe communauté kono la fon se hakili shotoma o débat le mutari pang video bota jele nari hana nari tuba karmo ba to adoya kumo fana bar menga ça fait menga digate ga abeti kafiri nyinketa habo karamba yangol kola mo kilinga mar reagi jahangol to astaghfirullah ma fona mo kilinga reagi mo dol tartaleje astaghfirullah bar amo mansia bar le plus pur mbalinga sammo lu kasamo mente sigirin tuba wala etolinde sigirin tuba ebe sigirin tuba ko kanne mo ho sigi nyoho la halo mo ho sigi nyoho wala hatelo wala ke ko tunga phrase wala bansana na sando nyilla ni mo sigi nyoho na ta hana kuma do foye sani te hibulo ko wala ya kan ne hakele nyoho fana manyininka bari kafirin fitino indam tatafuta tuba karamba yangolle ni ibarin jabo dole be nyohonna gasa moto membe kerin men be tuba wolde dere ne bele jare ali dabe kuto me ima yitanto laji men ba nyafe wole la girimbo be share ni ime mo kilim fanna bo men yi déplacer ata tuba ko ngata karamba yangol fana manyininka e ala nyini be men fo kay mato nyale muba poto nyante parce que karamba yangol ko dina ku fitna te tuba mun fitna be tuba jutumaya wala fitna be mutaran tuba dolu ko dole be juturuma dol fana ko dole be juturuma adu nyabata hamanse bela hafoko bemba ku fitno le be tuba dina kunte bemba ku fitno ndele bemba ta musa tete ndele bemba ni mbunyaka ndola bunkono la ni mbunyaka kan sa te konla donc wala fitno be mutarin karamba ngol kontro wala jamfata ta masiti anyafe wala wala jamfana ta masiti anyafe karamba ngol kama ban men ma le plus pire mbari ngasa molu okin me ho membe na be kuma kan Facebook la mo kin ma nyin courage chato hafo ali nga fata nyohom bembama Allahu akbar hatu ko fitna membulata ning bemba afelanti mbenya fitno la bata gensen dingra beto be hakilo bata nyohom bula
na tara na alfa al fran fitna tara nu mbano ya jelele nu kwa bani aje manno ya je e man fitna voilà wolu wala nyo mutale problème fu inteje karamba ya foloto al sini musaloti sini ni khibaru na ta kombata karoje misato ko sun karsalo ou bien do kin salo no onte sun karo bataje karamba ngol metabu logo si jaha alfa do beje fi hollalo dingra kilinte de ni menga ke kite be mbale mu alko ha pouvoir di te be mama ha fo karamba ngol tum ma hanya atul lenya fani ale moti wo ha bi lolu be ke o alfa be ke ne ma ke alfa bal alfa men be nyon ko utumo jaha ise kila bulala o dolma ima ha afo yen ha fo mbata khibaru soto ko sini musalo tatul ko di hay be habe ngato hana saloke hay be habe ngato e hatabu logo ko sini musun karoleti jaha tumbe sigiri wonyale nyohombu nyaka nyohom horomo kan nyohom mutoka mo abo asigi nyohol la hata hatul tara kon sigi nyohol manyi atol man delegation na wulfusi hata hol manyi nin ka yala membe fola fasa jato munani ka salbe nyohonna ali fananna kuma kan alame fari sigi dlajan kuma video la kuma ni mo kilin kumata ko karamba ngol bata kuma est ce que mo men kumata ala hawo mo fa alon ne folo est ce que nte se karamba ngol be representer no nde mo man te kite ko ngakuma nje kuma campagne ne jante ninga tinyal men ke jante la responsabilité mo man kan ida man kan silam ko mama ida man kan silam na alfa ma parce que tout le manki mfa ala jana video ta ansigi mfele kumaka kuma la famba mureti donc wala kuma atul man delegation na wul altala dun ajja wa jalla ayin dara ala alquran ba kono ako inta ifatani minal mu'minin iqtatala fasilu bainahuma koni mu'minu fula wa aytala fo muslimo ni muslimo seno le kele koni mu'minu fula tata kele sana to hila do dala hado kele alsi temo le tebe fula ala kuma tema ala do to nyininka ala do fana to nyininka alkana kuma ngambira ma ani ngajigi ani ndolo kuma ala kata yite mo tebe nin do tata balambutugu alla aji alon kola même fam abitema hatu i jangunyo hafaniate ben ikomo jahangolu semen fo ko fitna basanga ko fania fo basanga lemu fitna basanga mu fania fo basanga leti kafrin tuba fitno indam tatul mena fania men fota wallahi na kili ngala sembo habu bare personne ta nyanyini na bebi bulala fania le fe hake ko mutuba ngol be kele kan dina ko leto na hakili ngalu vraiment gasamolu e hante ken déçu le quoi parce que il a kan lo la men kele nyinkoto sani isigi ken ma fo de gasamo men be jari ngol men be tula karamba ngol jabi le ken sana la lo karamba ngol jabi la yala ala to nya fam folo to parce que alme to nya fo no alman karamba ngol le me folo karamba nga jama men be tuba ala ta itra munna ante sonkan baraka sa hake munna ya kuma fale men be sa te ko na lo olon folo sana ri bula kelo tema vraiment miyente bari nyati bari nyame la fasate adamadi nyame tate atala ko folo ko into wenta ifatani minal mu'minina iqtatala ni mu'minu fula bulata nyohonna ni mu'min fula bulata nyohonna inta ifatani minal mu'minina iqtatalu fasilu bainahuma atul tebenno le kitema de wen bakti idahuma ila al-ukhra nin do tata bahadoma do man so to nyam mutala faqatilu allati tabghi altina kafudo mo to ado kele bare habila jaman bota anyate ko gasa mal matolti ala delegation la wula ta tuba ngol farmaynika kuma men jala sim majan munna ante sonni ku karsa hake personne ante nyimbe isigitenne ko karamba ngol betenne donc tuba du mesigri nyamenna ali tuba dingel manyininka ma fo de men dai keloto men dante keloto ali manyininka tuba fanga be sigri nyamenna a folfolo ko karamba ngolu san keme fula wo be jahajo nyakana Allahu akbar karamba fanga nin jahamen nata ku kilin wol tuta karamba ngolu bulu tuba wala mbulu ndalati anin karam hoya wala bibulla yi wura wala fanan kam mahagire madum fanan kede wala mo la wurginte ado beje na hakilin adu e kana ka kun komu fanna fi samantiarati wonta fanto bayalemu na hakilin mo wurginte mo wurginte lati hatu wurginte ya mo lafta wurginte ala isa kula nyini fola wurginte asu to mento iku karamo ba karanta nyamena karamo bi nani na hakilin wonta ku ga santile atu hajo tumbe kula la kumen lo bala meke no londo loko al ilmu yarfau buyuta la imada lahu
londo ase bungo ko tale baramante men ko tola iko jahili ase bungo guruje nyamenna membe wurjinte yani donc o londo mo hol holi jero ke jangol ha nyom muta jangol ha nyon khenele tuba almamit juma almamo mo kononto abe ke tasila kunangolite ka fin tuba sikita histoire ha menya sfanye mo kononto atanyole ke takaramba yangote wati fana ne akaramba yangoje juma almami ala tuba mbay sila kunangol bati kanabo ki mampere ali manyininka ale karamba silla afere tuba hafizahullahu ta'ala atarja almami ala almami ala dantege ta yenne ko le ki mampere wala ke karamba yangola ha mo nyini mense mo saloke kiko memba bayya nata nyamenna ikole ki mampere memba bayya nata o fat o bota je memba silla nata tu silla kunango so memba silla donc aketa tenne ne abulun kono misiro kono la sa jahaden ta misiro men lote misiro organisation be men bula be abe jaha bibibi alen tamboleji koda yangole muti karamba yangan tolchi jabole mu me be kontine tuba comme jaha par rapport à karamba o kammala histoire ko tolu nyasi fakunte ko problème tapta alpha folol tema dino fa nga tongo la olele ato hatula tego gosila o matugu hafoko mu kuso benete na kilin jahangula ali nga hakilo suto fitino nyima fitino inte dina ku fitnati fitino mu lodi la ku fitino lati fonte la sate mara ntele be mbal ni nga kan sate ko wala fitino be mutare donc ali nga katanga je kala wo se kenya di fonga fo nyohone nga fata nyohon provoquer la nse men fo mbari karamba ngoli fui be mutare shugulala doko ko man yahin yashal alayhi alhawan man yahin yashal alayhi alhawan ako muhammad dal ta dohoya ta do no yoni ya bulale ba muhammad man dal dohoya la man ta dohoya ta la wala be lonni ngalla ko to ko bunya dun kele malti horma dun kele malti nyato ngol fana malti alsela nyini wala al ko halla mone false kudoke men se mo holla dimi ngal makwa nde men fo karamba ngole al sabartu mo sin sabata atala le bila fasala ani ngawatu kafirin sandanta ko lambe men fo kan nyohonye gulloto bangeto ntoro karamba nga damma ko nga sabari hatu ntolalo ko dina kunta mutarin dino mu image le di hamol hakilo ma furu farala donc bari ni ngala sa hafoko mobe kudo kela abijangu kan atala to hoda abe kuma kan ba fol kela hafange kuma bulo be larin alalama fania abe fania fola tugo hafo mo golien kuma kan kilin kolla ninga video do la sa na kilin lu ase fania do ta memma al ko hayta dunya la ko karon ba man tuba ba konlo ko karon ba na to mena ko koda yangol ni ko herba yangol ni nyato fo de ngol le tumena herba ya ni nyato fo de habilo o folota tuba le nje tuba mento te tuba maharusa tuba binani karamba nga adam tata nonne herba nga adam tata nonne nyato fo de nga adam tata nonne koda nga adam tata nonne mbato ma nga adam tata nonne kankan fo de nyimbe mo alfalete men nata tuba sigol bon solo yo le to holay kunto kankan fo de to la ta bon solo kunto ko kankan fo de ngul mfa herba wala to la ta bon solo kunto ko herba ngul mfa herba mambo futa kono de mfa herba bota bundule voilà ça nin tuba hasigi herba nga tunte kiri voilà nyato fo de nga farantu me ma nyato fo de bon solo wala to ko nyato fo de ngul alu kuma dolu calculer ala lo ko kuma famba membe fola le fanyale mu hambula nyohon na le mu al ko sate kana ja barbari jahangolu sani nga kuma kumfaha nse kuma bafaliye yana nga kuma dam tat arabo lema arabo men ha geroke ko fila mansake la haboje ku fulo jana ke etol mamman se asoto mansake ol man da hasoto dol fa fata ila jamano tinyata jamana dingal je jenseni dunya kollale jangolo nalin nga fangadi mohol ma men be pouvoir ni ngala bari me pouvoir soto men be mohol nya ko to fi le magwa mohol be men bu nyaare fu yo le magwa men be masila ni mohol ya fi ho le masila nga bang al ko tol hila man sia soto ila pouvoir soto na kilingalu na keta kufulo men arabo la soto asfale jangolo soto atodun tala ay men bulla albata atonno howul bulla munje kele butumu ngala sa kakande kudoketa kakande sandanto en kolla bi manja ango ta kakande landum mame hanyala fulame hanyala sikutame hanyala hi mohol habo ata ke janga lulu ka tatu wala iman silan jangol nya woltum ma hanjangol nya asifa keta kindi afana ya lalim me hakilo soto ha foko mfa leje nasimo
nasimo masitringa lum fa bata nyon ngaibe hambata mo hol nyaadum fangala ante tula mo kin dala butungo odol beje sisin tato tamana tato dol labu mo jani sisin tato tamana tato dol gosi sisin tanyin tamana tato barba mbele dum betego gosi kanga ko lawo parce que nin karamba yanga ku jawo ya men kolla a ko le ko en ko problème be karamba yango le dore na sotola atola dum ko le ko taqul fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa wa alam anna allah sadidul iqab na kilingolo na le ha mira membe fitno ishutunirin dibito iba shutunirin geto iba shutunirin alhalaw alhalama ya halon hafoko kona afitno atumara ke dina fitno to ko ni ma hakil shoto bara I don't laji la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa membe fitno la da na odoro mako donc fitna tal sela sa nyadi comme nga même fa Facebook tu mela jar na sa mol bi la kawani bola mona da tar hanya si fo infanti ngok makane fota habile jamambe ja ise même bemba touché amanga bon solla o jom be kire ni akuma kurmo fo karamba ngol ma wo ha karamba ngol dimi atul man nanar na fo karamba ngol al sabari fala na kalbe na wul jabila qu'est-ce que ça veut dire ça atul mu kutebe na model jamanuti kutebe na model jamanu matulti atolu gasam momen dante man kay dabla la fitno to albarim fula be nyon ala kan na la kumalite male nato wane la dol dala ni dol kuma tala ol jabi adu kuma le fota men se ga mo hola ni mo yi sigi sanke me fula ko jahango tumbe jonyale to Allahu akbar iman silan alanya iman silan kilanya silan dakara mo balanya na bon sol ihila ke ba nani alanya ya ile ke ba ma toho alanya silam bariala atol mo tanadingira woje hafo mo man kuma kan nyi mu kuma golem balati hafo ko sanke me fula jahanga alfa men tumme nyo homo tarin bari nyakan nyo suturo kan nyo homa sito kan nyo heno kan jigin yelo kan nyo hondala ibe nyo ibe bari nya sama sito nyaonya iba be handol sitema ko jango be firfuro men na nyo hondala ko la hake ki me litika foke parce que kila ya maro ko fananale ko nga nyo hajo jara ya sa manda kilin ke bari nga hajo jaro to wacha yeta ida hami chudo konati dol jango lo holta kulibe kasaya maida na me kasaya bari nya kuma dobe kasaya jahango hanyo homa sitina konto filbe kasa dale hata hadema hasita mal seno ise uranya ke nyohonye akile ke nyohonye jahango malonta inala jahango hanyo homa sitina ka tubatu me sigiri na ka jahango fenyini ngala jahango la bofana men tata kakande kindia men tata jawja ibota hargije nyini dulale dol tata sigiji dol nata bo kibe tala barin kumfa bolol fan tata sigiji non tani fitno al hawdo la botuba muna karamba ngol wulta tuwa hata wulta raya isaita dugo dilima hi bunyaje tu panga nyaka kan ndam kakan ni wulta realite parce que mbaba sabat talaje nte soto ta jela ha megenje hanga hakilo soto me kakan de nga kakan di lom hasia tubati nte kakan de nga jelo hasia tubati hatundu be dibiya dugulo sate ha do man singalo jambenna voilà nga alpha financial malo voilà donc nya teta janga alpha men fanama kakan de kono hata afo fana kundama hadan so kundango lasto ature kundangolu agasam modu kafirim fukola hana bla karamba ngo men be jale bantailu ale tate membalu hajigati woni doholu voilà hata bla jahabol la jale sen jahabil ni doholu ale ba ka jahabilu donc hata bla kaba kundango ale ba fode kabalu be fukola na akili ngolo hatabla dan sohola ale mama dan soholu dibia ale ba fo de dan soholu ko nyuni la bari nyaar nyun tumbe sigiri no bi la bari nyaar intata ko rila so ar kunangol beje fofanal beje daramel beje karamba ngol beje dan sohol beje jal kunangol beje shawanel beje nyini beje nyini la bari nyaar ima fit problem fu yitunte ol tema o ketatul men nyaala mo hanna ilo atul matugu hafoko problem tumbele ol tema atul halawala alha hakilo soto mohamed nyala al nga jeto je fitna ko into butu al nga fo mo wala ya fata nyohom provoquer la nga nyom bemba tuje nga kan duala bemba nyenne al karamba ba man ditayen bara hakudo gasa de jahanga ya nyinto o ken rekoni nin karamba ba man ditayen inin tolle be johonna ntulu jahango men be balurimbi nin fitna be jaben tolle tema mfanin bemba men tambita wol man fuyi soto na fitna to wol tambita la fitna te kire fitna mbir ndam ta sai
fitno na damu to nta hakilo men ko njasa a déclencher fa ma fo de ay gumu gumburin ta ko ha déclencher njasa sago le kon late san sago en kolla alfa men tamita san sago asi wolta ya jama me fitno to surtout ndai ci antu bakar mo ba nin karmo ba man diya mais alors a haku ken gasale jangayento nin karmo ba man diya a bon solo haku gasale jangayento ma fo janga ku taman ku gasa mais karma ngol ken ku gasale jangayento mo karanga anin kitabu wala fo ana ha valeur la jahangaya la dunia ko la karamba ngo ho kele ni ma chonga mafana ya bo basiru fil ard albo ala jamono ko la sala ta kakandi ni noyante karamba ngo laji wala ala ta kubiya ni noyante karamba ngo laji ala ta senegali ni noyante karamba ngo laji ala ta gambi ni noyante karamba ngo laji ala ta guinée bissau ni noyante karamba ngo laji ala ta mali bamako ali donne il est talibo de bedi donc dunia betenne donc na alfa folo mentam ta al ngol tuji ku même ma ben to le tema al nga régler nyon tema ha nga bang voilà bara ha foko be exemple na la exemple doka ha foko ba ite be ko men ke kan o be reshi kai bulu iba ke kan donc abeto diari bulla ko mu duwa jabolati la maram be exemple dol la senali karamallahu wajhahu kila bari ngalemu e baba be fa hakili Fatimata Zahra kilem muso be menga di kila sallallahu alaihi wasallam Fatimata Zahra woke mo Ali ibn Abi Talib lati Ali ibn Abi Talib megenta kila la fanambulla anana manjala ngabatu Ali ibn Abi Talib ni yina di mal Hasan al-Husaini di dinga be menga di kila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib ni kila la saibo lemo afishamantelu kila la saiba ballem saiba kum folo le fana mal al awwalun mo folo men folo tubita men folo sonta muslimaima dol ko katel famu dol ko be ko fonni kel to katel mo wallahu alam kuma suta kamala Ali ibn Abi Talib la khalifa ya naringa amaka diato voilà man la fi histoire ni asfala mais histoire de be hakilo la hakan sotlato senna Muawiyata anor blata nyonna Muawiyata ha déclaration lequel lonna dol ha même fo ha fo ko Mohamed Nasir Ousmane Sanko ko fo mo holel halabo voilà anis senali fo tan nyonna jele senali habo al khalifa la man sombola atara simbo bala same jamanoka ana talaba mo me blata nyonna voilà al na tara si al ko Muawiyata mo munafiqol to wala ala me ahlu sunnol ko le ko munafiqinte parce que poche me va no senna Omar la habla senna Omar dum mamuna ala khalifa yako na mamuna fa bala nyoya voilà o kamala bal Muawiya tamni senna Ali blari nyohonna senna Ali hafisa Muawiya tati akarantati abe ku kalamati asembo habungati alaya ala ko be hasiata alaya bali blari nyohonna mo sabo mengi tabe kata senna Ali sanko kani Muawiya tani Amr ibn Ash ya senna Ali le sanko voilà senali ni Muawiya ta nyohon masaba khalifa ya mema na talaba njombulla Muawiya ta est-ce qu'il safa afo Muawiya ta senali la Muawiya ta la duwa jabita senali la duwa manjabi la atala ko me juger oma afo ba ntele be nchago keka duwa jabita ntele ma ube ntele la duwa ya mutaka la senali afisa karamo ba tipon voilà senali kila la saibolem voilà donc al Hasan al-Husaini babalem Fatimata Zahra ke Mohamed ngadi kila ki atala la fo kila sallallahu alaihi wasallam ka mubahalatu kani nasara al-tema ala ta'alu nadwa abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'ana wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil wa naj'al la'nata Allah 'ala al-kadhibin o keringa sena Allah kila sena li lekili ani al-Hasan al-Husaini wala ani na Fatimata ba aholle kila hake hulla hadayen kwa mba sena li wo ani Muawiya ta kelo nyimbeke abolo ho bato mislimo beko katele bolo ho bato bari kelo tinya tatella hata tele sankota aman kelo ganyeno Muawiya ta la kelo ganye woni al-Husaini al-Hasan farana ta kelo kontine hani wa shulu hoke Muawiya ta khalifa yala kelo la ko la banta Muawiya ta bulla mais abolo hon tato mais ta la hajunto non voilà ni ngala khalifatul abbasiyyin ila khalifa ya jonke tatinya saboti kafiro le mu safa ko holako atalunta iraqi kala sise ki abe kanatege voilà
donni ay muslimi atala sala itame maliku holako ba jonathan ko ngobo wala masibo bulla wala mo bibars malku jahar egypte manso donc alko me kitoma mo kan jangu tinyaro la habari nya kuntu mo holtema habari malbula nyohonna ha habilo kodu nyohonna ni alquran ko no la sa senna musa alayhi salam atari ngala miqatola sana nara ataral mo holbe turani batola kafra atata harun ahasal as aborate mtana salta tlagu fungufuna akai nyadi ako qasitu anta khula farakta baina bani israil akum man lafi bani israil ngolle wadi la hakodu habonyo hombulla bani politique dole be jouer kambiti babol se même fo ko diviser pour mieux régner ni ba fe hamansa ya kunya choto fi ham holle bula nyohonna folo ya habilo ke nyonta karamba ngol ni ko da ngol bula nyohonna akaramba ngol ni herba ngol bula nyohonna akaramba ngol ni jalamadi ngol bula nyohonna akaramba ngol ni gasammo tolu bula nyohonna hamo ke ndibutu ko fisamante yamo ba fisamante yamo fulalti ifanga la fisamante yamo holma on tatala hi fisamante yamo holma afole atumi na bibadi kitabe otakfiru na bibadi ntonta ma fo mo sa fa na fisamante yamo hotel bar manso ma fa tala se mo fisamante yamo hotel mbari ngalal meta kaminto voilà meta kaminto afole atala ha men di mo ho fara man semba woto nsemba ma fo nyinni manka voilà nse men fo mbari karamba ngoli al sabada alkana son provocation hal samba voilà nim men man son na to nyafa la atala sen na to nyafa bara aslamu ka wala musabaroti alinga sabarde ku diminin sama be fo kan facebook la ani réseaux sociaux la kuma diminin sama be fo kan bara be lawlan hanna diminne hatu mo me wandal do hoya ni ha do hoya sambe jama fa maîtrise voilà plan politique wole tebenta ngaku mo men tulo lale ya ikuma kanga to ko karamba ngol ko fanto balam ko ni la dimi kimi fa maîtriser aldun ta fanto batti kallanke le malti kallanke ya ni fanto bayante kilinti mo kallanke ya meson do mo kallanke meson do yama mo wonta fanto foti fuinte wala mo kallanke meson do yama donc o kamala al sabari karamba ngol al sabari al sallake loke girimba fu ya mutante nyimbu mbala keta dunia kolla mo hofla abla nyu honna membo ho bato wa hanya gato o dolbe ji ibtila wala ma fata atala la halasa nasa sabar nan me sabar atala se kudola mo babon sol kan halasa nasa sabar nan me sabar alkana son alni mo hol hanyu honna ni facebook la nte bal matara la wala alkana son wala alni mo hol hanyu honna ni facebook la alkana jigi hana al mo ha kuma kan fo mem kuma kan kunun dal nara ala hayit ala kumo fani adula itam holla wala mu l'essentielti mais al ma fo kala al nata hanyu honnani mbal matala la karama ngol ala hayam fama kan son al ni mo hanyu honnani facebook ni fongolla al wotuji voilà al kana son voilà al kana son al ni mo hanyu honnani facebook la voilà jango mu julu kilinati nya jango sabasai ko ko nya janga julo sabako be sena wuya donc ning mohoma wo fahamun to lo fahamun fanye ha fo fanya amela ban ali si gimbol tu atala to hola bandi be fanya le to wallahi asina je yalundo ameta nyawo nya ni fana asina je ya parce abata wulu je ya la ko voilà donc mo men ko ka jahatu mbe jo nya le to karamba ngol bo ul bata wulu tu ko karamba ngol me ku ke kimi to be mbal to nyininka na kila alme ko mo konfondi nyoma karambangol me ku ke mi to be ma nika jahabe tun kilin hoto karambangol me ku ke sate kono fi aja hakili alfa dol fara me sate kolla isi kila ki ol mala dibito hatay may nika ku ka tay blan sate kono atol ko di karambayanin jahatu be sigirin tanne wokin problem wokin atun te keri anatra mo ni mo fara blata nyona na hakili ngale ya allah nyinge nin ne ngente dale kono ba wato dol fi me sigi nyon kan na nyon barama baro sake ki do kilinga boda kono da o meke modoni modola bula nyona nta kilin ni modola bula nyona o ma ke ko tuga fa katene hawshango lebe nyona ani nta lebe nyona nkili wala nini me nyona o to hofo wala men faramba anyafe wala alkana mo holu de ma hana tuba détruire parce que al tuba be jani bi anta tol tora al dinte torola al musun de torola al la lunta janla al anta fit nyala ma atuba la vie que kan tranquille ni problème ma ben tol le torola parce que al fit no tala mana kan tol al bete go cikan ha fit no de man tol le sate ko la man toro ben tol le toroka o kamala na hakili ngalu na ta wala fo dilale ale nga sabara ale na kilaya ni se nyon fahamu nga nyon fahamu
nin to nyon fam la nga nyon bembalu kentuke gasa mo men be kumala al courage soto al ho ken kilinga fo ha fo al nga nyon bembal tuje parce que atol nin karmo bante nyon na al na bon so fen te nyon na fon tol men je balo ko rabbi nani me nyon nan tol talo tugo to hofo al men fala mala ha fo mal no hanya bo mais al nga nyon bembal tuje ntala kafiri bi mante bla Facebook on depuis 2010 ata fitne fandam ta folo mam mo holon nga kilo men ko men yisigi ada asi janga ke badoma ali nim men be nyonna ibe mbalu mo mi tofo fitno julo e mutar mo men bulu bese wala tofo mo nena ma be mba tofo ala keta nte ken nena maje wala no fanan keta le mba bi kuntoti o ko dabla tal sain do la andigi nyon tole me nyonna likan alko nse la mania surtout na sate ko nyamena hakili masigo soto ngana bari nya samba e kon fanim be mbal hake nyamena wala ha bari nya yin tonobole mo kan na histoire faniati hana mo hol kungo sinyon ha bilo bula nyonna tentu alko itasi ila sembo soto nyamena ni ha bilo men la histoire nya fa wala ha dimin kan bayangol ma wali hilete ka mais ala nga kilo nyini bari nga lu mbolo folali inshallah nte Facebook la kumo aman shiambulla ni mohol ma invité le bari nga mirale nin tuta derinte men be fitino la woli ta dabla la ko tuma da dia do fa ensa ata afana nga telephone sa ba ka ben jabila bari ni menga ke ni se kiti ni tema voilà donc ni wala be kiti la ni tigo tema parce que ngala na be fania fole la amo famba fania ibi jangu kan wala fania o kamala jahango la alinga sabari alinga lo fitino nya famba be fania nyom mo bula nyogolo le keta tuba tunte wonya ngolo fo sai jumal mami adoro silla keba mo konon tol do lo tanyo ko voilà mo men jonya ri show lo nya kai le sali na hakili ngalo misiro almamia herba ngol sake sal kota herba ngol sake misiro organisation tol na tata men masan sai alebo madi koda yalu wala tu mek c'est problème jam nim problème tarta wala mobile ni karamba ngol te mo ndol nyina taw fa histoire la de ndol ben na bari nyaara judo jokika donc inshallah fono beye ala hasabari ala nga sabari nga kata ni men lafta fitino ni nga dala sa solution fu inteje mbe fata nyon ne provoquer la falo nga nyon for provoquer dabla ha kudo ke tungi be mbato hofo nonte alta tan la bengele la alta tan la reno la kala hala godu ko nyafa alma la godu ko nyafa ala gense mo men man so alla baro kema atol bata la baro kala bata gagné alma gense o to bla ku moto nante nyon provoquer la nyon ngini ngala al ko afitno bla tu ngol nata histoire nyaati fo embeti no fata tu mo kilinga ma soto men so to nyafo fa atula karamba nga ko foni ke men be kuma kat lol jabi la dron ya la atula bari nyaale joti na hakili ngalo ala nga hakilo nyini fitna me dala sanoto nim fitna dala salo ho batu lala alto nyafo ala fo karamba ngole ali nyini tuje ala fo nyini fana nyal karamba ngol tuje ala nga fata nyon na nyini na nga fata nyon provoquer la jusho te kumbalento jusho be shisho tole voilà mo men fana be nyon mutari e be nyon hormari be nyon bunyari nin konko me o continent a fom fu mo shi bema ante mo kinna fola na ketite ka e kala karamba ngol le sigi voilà ita benarima voilà donc nin sitano na bi video mbada na janne mbal be konton na barinya controla alinga sabaro le nyohonte alinga fom fa nyama nene la ibuli sahabo tulunanna mo badinga luni ibuli sakurta mohamed bembal ni falma nayi mastati matanne ki ko balon atuli hakilo la mata janga ya ngaibe mata janga ya toro mata na alfa lamalu ya hagero menke mbata kata habe ke jeto moment tumman hay jahangol nyebe jahangol hormali be jahangol bunyare wolle be bi meslan jahangol nya ise kuma nyin dingra fa mbeto ndo tata lundo nin tabu akari hafizahullahu ta'ala me bola kona kini metala tuban sita ko labu ya trabara sibeje e hanna loje wonu hamma nyaga kafin tabakare murtite bulla ja ko kontole bolo tubale kontol be mballe jal da fija kan so e dali kubia kona matu ko agirmbati ko nyamenna ona talba munyuma ko nga fatiha taye isa nyola la mabarati jaman nabi parce mfa bata ita mola ko konte kukuna ite be do ngai beka abi kije do ngai beka iji fa na ngai bekante donc
wala be jahala salma jangolo ala sabari karamba ngolu al sabari ala salla keloke parce que faniale be la kan alkum wala alla kallankiya wala be falin kali hakal kun takaburiati ani yi wasi be mbala bar mo men man kusota be mbake to wala mi wasa be mbala de ni hakusota to si wasa la pourquoi pas ibe mbakaranta e fanam du ni man karamba ibe londo da ku ngoto pourquoi e ma fa fo me mbakaranta le e fo ni fanam me mbakaranta nde malam fa mo bla nyon na tarika ko le nyamenna inda go me mbakaranta le ni nga provu itala banda wala ni fanam me mbakaranta le amol karanda la talbol be kira kitabul kele i alabo i problème jameno bay isa nyare ko de karanta fo ala ke telen kana fo histoire du ndeme histoire ndeme me mba fe na histoire crier no karamo bande mala histoire crier voilà afanga ha menke wala sa fait ta ko mo wala beto foka ha menke ala to fa la histoire le moti afanga la ake ite so fa ne no voilà donc ala nga fata nyohoma al kurasta men ba fe fitna dala sa nala ha do fo karamba ngole jangol ko do fo nyina ya do fo datuye nala do fo karamba ngole ya al do fo dol fa na nye ibe menke kana karamba ngol toro e fa ngo dabuluka e sa tra ba ke to nya fo la fanga tisine banal mo ke al la fa sa to kuluna la voilà donc ça ni bari ngala fasa ala tinyaro fayem polo mena kuma kan ngin fo ha violence kuma fo karamba ngol konto eni kuma fo jang karamba ngol konto jon hayita hikili ha fo en alje mentali ndabluka al nga katanga fitno ndabluka moma hanyi okela ban ni karamba ni aket afota karamba ngol ma be yitiga halame ni karamba ngol ko kibe kuma nyame na karamba ngol bata wultu na kini ngol o meta hano al nga to nyale fo to nya mu kilineti to nya inu fanya ko manyao nya billahi wala tala seje jango la nyala ka fitno nyina ko to shina la nyala ka mbata si fanje fatakulo ka ale ngam fanje shine ngabote go sila fitna ma membe ntol fa ala mo ya deturi kan abenti nyaka fitno tuba mu la siloreti momo bemba sawante belaren tuba non ta bemba participer ta la tuba sigoto tuba mu itigila la siloreti ayi te be sigin sate kutaka nali greta ni ha irjo silo jaha abe ko irbulo betula leje fu ande tulaje ko irijo na sulo jahata iribulo nte tulaje ko voilà iribulo mu faro leti la sulo no jahata ni fitno da tuba asisi janga sate bela na janga sate sa bela voilà na ligere ta hala tuba tinya janga sate be setinya nke ngole giya ni homma ni mense menno e hoke fitno nga dala sa nga fata ni homma ala wulta memma o bata kurakela na tara kukutanta ko nga yo na tara mansa nyini nan tala ni pouvoir nyini ani ko karamba ngol kani dala ma odu meke no ala ha menke moyem mo me kunoto ala ha menke moye ala ha menke menyi jaha karamba ngane mi lo kontro voilà donc ala ha menke karamba ngol fana al fatima ahum yakhsibuna rahmat rabbika ala ha menke moye ta ko nte kala ala fiti itlaftal nyame na kala onyale no ise gero leke ise gereba te ise kusha manke bari abela banna ke solma o ke so no me so ton to karamba ngolu fonga sabari al sabari asbiru inna allaha ma'a sabirin asbiru ma sabruka illa billah al sabari al kana son provocation o hal samba al kana son provocation o hal samba provocation de kala fusima ista kuma la fo mo holien konni ko karamba ngol betenne se bara hanato lanyini ni halanyini nali reagista nyame na isa ko ngafole ki betenne hangi gwa mo holien tem fufafu donc kama ni sta je nte khatuba long ngakakande long alfal tum majigir nyame na mbaka la male megenti te male ngakori la alfal long voilà madina carrefour alfal nyilo madina tubata kebenya kaweki kaboy dar salami boke madina faradala janya tasibon kunisa dabanku jahabia mamaya kamikolon konkokan hanjanya dan katongoron dan sokunda na hakili ngalun sita la nyito voilà ngola alfal lonne problème fu tunteje jahale ila ni honka hatta ha mawludu ke futa tuba kibe mbal satele la shilo bota jele wobirin ke sayin no oketa ntul nyalale jahahi made nin fitna tumbe jenu munna ibila na fulo lali fanka ni fandante ke karamba ngolen tuba fitna len teje alkan alfa tromper o mawludu ke wole kumfa oketa misir loti wo misir lole kumfa oketa fida okoti misiro dal kata 95 yo sanin ja hasungi hasaji ko ya karamba ngol mayni kala konse mumuta iko yen
i jaha sunye ko foni nga jaha alfa la fidawo ke bar hatra karo bala fidawo tumbele tuba ni membi so ko nga fidawo ko pie jaha bi kunangol lama katay hakilu tubete gede ndol man fidawo ko pie jaha bi kunangol ma de jaha bi kunangol la fidawo keta 96 et misidaka keta 95 ale bram sur fadiga hafala la video to ki to i hakarmangol manyini kala misiro dala karen kombe nala mun kala butugun jaha sama de menkuna e ko ki ha fidawo ke fidawo programme be mutanne jaha bi kunangol na titake ndol man fidawo nke godukula karmangol farma damta jaha shungela fidawo na wuli 2006 jaha habila jaha mo men be konakiri wala fana wulta hakumo blata karma ngol tede ale bram so da habe folo kini mo golle be konakiri nda ha mo golle ndi to fala bari ngilo ne akuntigo fa mu jahalet jaha kontongole karma ngate jabinte wala mo men fana ba mamburu kono adol fele karma ngol jaho yarimbi men ha godo do mu 2006 la nga ko be ke ninsi interview imation wala hanna bang ale bram so fadiga ya no li sigi bi ko karma ngol le tumbe godo do mola malon jahango albe ta jamena ni mo hobla ta nyohonna ito lebe sigirin tungan na kumola bambutu na histoire man tu memenya tfala hafo mo ho sigi nyohol halo sena Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ko kedo na ta yale kini naringa anata ya hajudolla sena Umar kay radiyallahu ta'ala anhu konta mi telonde milo foni ngam ho je menyi malo kedo hablo ko tam sudo ko laje kata hamado ne sena Omar kay ki halo nyaadi ki na sigitale awoka ki kasi nyonte ki na futu tale kana mama futu fana kalta matale akoko na mantama ina isigi nyonte mo sigi nyo halo ne ifutu nyonte mo futu nyo halo ne ina mantama hatu ni mo hota hamata ishalo ne ko ya karsala yo nsigitan tahamata wala nyindodon tita ni nyindema ko yo kita dunga indo nyadi tenna Omar fanga batay ko tuba do kisaje misilo ko lekana ko yo ki mayno ko mo homelong ala misil ko na jigini yolo ma hatu daji go kurmo do bale astaghfirullah ali fa may ameni kama ko ni nena ha goduku ese goduko dun tare da tema hatu ni mo ha goduko to dum isala lan nante ya nala kalbante ya loneno afola odun tare tema goduko ka ki manyilo donc ni mo ho sigi nyoho natal ka kon sigi nyoho manyi sana to di lawo dala la keloke ate ulle folata ala ta nyini karoke mumbal ni nyinu tema mun nanta son ni kuka saema e fanangi ila dalilu falien ala hala sahamen se tebe no talo tebe nal ko to len kese lay meme to nyugo to buto asi tili mo dalo kele batu la do ke to nyigi tungoti directement quoi sang ha nyanyini atala dun ko tabayyanu alcool nyanyini alcool nyanyi ni ko natal kankene alkanita hiba ibulato nya almanya nyini donc ntesino wala folade na hakili ngadu atala ko hanya nyini akoko ya yuhalladina amanu ja'akum fasiqun binabayin fatabayyanu nim honno atal kon kumudo ti ko alkana ikala nya almanya nyini ala akwaya ko yadrabtum fil ardi fatabayyanu ahu fakila saybole wala taqul lima alqailakum salama lasta mu'mina alkana fo mo yewonya almala ko nyanyini mo kalmatu salatu fa to lo fa ko kafiru le alma nyanyini wala mo hana ko motal kan atol hakumo muta alma nyanyini jahangolo almata nyon toro hakelo kete ye ise mfamba fa mayni ka be kelo kele kum fa la amalo ha fotentu karamba ngol bi fa na sementi al moldi isa tra odo fa be janin karamba ngane man sigi karamba nganti la sate la tara vera nisi isi tantu ko karamba ngol be dolo jonya kan tuba intakal mabi intakal masini karamba ngol be tuba ini bari ngadu ibila mo yala ji ibila jigini yelo la men be fitno la wol be dahara nyafe e be fitno organiser kay sanak tuba ti nyanya menna donc atul be sigirin albo wol de ma kan to tugu ni wo kuma fitna menna ala lo mo hol jabila hatula mo hol kuma kun mo fala mo hol ma mba nimbo ken na nga nyombe mbal ken tuyi al na kila nga kan na hadwa wol hatu ya kulu gasa nyenne ya hale salam swara nga kan duwala na haku gasa le jangoli wala tuba karamo ba nga kan duwala na haku gasa le jangoli mbemba folo mentam metanga kan duwali ne ibe mo holle ko le sabaquna bil iman ya anta wala muslimento niaji ngam fantara muslima kon mo holle sawa tay muslima ndol manda tubi nsota muslima kon la donc mo men ke taw sabu ni matinga kan duwali ne mankan kelo ke tanya nya ne ma alinda ma hanya bo alkan nalfa ndakan sin nalfa dia ni sota nan safa dia alsi haketunye nimbulata menna hambi shi haketunye ni ngata na men fanam fa alsi haketunye vraiment leftale alinga nyohon na fam hatugu telo jangaro fonnal ma basho ta mekende jangaro abasho men sa jara fo la ta folo fo no man ta mekende
banal ko kala jangaro mamulu ko malaka ame kende ano voilà donc ngolo falen ashi hakke dunya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wala kembiye halbe konto